Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad as-samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wassababil a'zam likulli mawjud sahibil maqamil mahmud alil asma wa maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin ma'ud. Amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, waslun utawi kilah asal nerangaken babul ghadab benten pengawasan ihya wau. Bab jengkel utawa ngamukan utawa pemarah niki ghadab niki ngoten niki. Wal ghadab sirru dzulmah, intine kabeh kepetengan ning segala hal, sebab minal ghadab iku pemarah. Setiap pemarah lir kadya niku lho. Semakin cilik dikipasi, semakin gede semakin metu pegone nang mata peteng, nang mripat pedes. Ning aku ya ora nyindir kowe. Obatnya orang pemarah, kalau bisa ketika marah gagian juku okoco ngoco wis kowe. Nek gelem ngoco, barang siapa mau bercermin, ghadab itu akan turun sendiri karena kita malu melihat muka kita itu seperti apa. Ada kalanya ghadab kita terdorong oleh nafsunya sehingga menyerupai perilaku hayawan, sehingga keluar mulut kita mithlul kalbi, seperti anjing utawa asu. Ateges kena ngopo diserupakake kaya asu, marga congore apa mulutnya mulai hidung tekan cangkeme niku wau ngucurake mughaladah sing angel ngilangane niku karepe. Utawa kaya satu galak sing tukang ngantuk lir kadya kala jengking klabang utawa ulah. Kenang apa nek cara Imam Al-Ghazali kok diserumpakake kang kaya mengkono? Ana pandangan loro, sing siji bi ainil kasfi, sing pertama melihat orang tukang ghadab lir kadya kala jengking utawa kelabang utawa ula utawa segawon niku. Nek jilat niku ya wis temenanan. Nek ngantuk aja takon, niku sifate wong kang duweni ghadab. Termasuk ghadab niku diantara bagian peranan amarah. Mangkane nalikane Mbah Kyai Mutamakin oleh futuh saking Allah Subhanahu wa taala,
anggone merangi nafsune nganti awake dhewe dicancang, sego diadepi, kepriye cara peranane nafsu niku wau metu sampai nafsune metu kate awake lir kadya barang kang muwaladah yaiku sing cok njegu. Lho niki hebatipun Mbah Mutamakin. Setiap wong sing pingin dadi aulia ilah aja macem-macem, ngilangi dhisik sifat ghadabe, insyaallah cepet dadi waline luweh-luweh nang iki zaman. Nikilah dados ghadab niku luar biasa katoke sepele ning gedhi akibate. Beda ghadabe para aulia illah, ghadabe para anbiya, ghadabe para wong kang padha keparek ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Anggone ghadab mendahulukan bi'ainit talattof karena kasihannya dahulu. Dan jadi ketika marahnya itu jatuh diterima oleh sifat talattof karena kasih sayangnya. Jadi selalu dikawal oleh penuh kasih sayang, bukan karena benci, karena marah, tapi karena kasih sayang. Itu ghadabnya. Maka disebut ghadabnya para ulama, para aulia, lebih-lebih para anbiya setelah selesai. Lho niku contoh. Nalikane temurun surat Abasa wa Tawalla. Niku tak contone niku mawon. Ketika turun ayat Abasa wa Tawalla, teguran yang sangat lembut, bukan teguran marahnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menggunakan kalimah dhamir ghaib, tidak mukhatab abasta, tidak, tapi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, lembut sekali. Nah ketika Rasulullah diingatkan, ini surat dibagi 3 bagian. Yang pertama hakullah, yang kedua hakur Rasul, dan yang ketiga haknya Abdullah bin Umi Maktum. Haknya Allah Subhanahu wa taala jelas, yang tidak akan memberikan taufik wal hidayah kepada Abdullah bin Umi Maktum. Rasulullah standarnya syariah, walaupun mengetahui seandainya Allah Ta'ala tidak akan memberikan taufik wal hidayahnya kepada tokoh-tokoh Quraisy yang dihadapi Rasulullah pada waktu itu, tetap Rasulullah tidak mau kitman atau menyembunyikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tetap ballagha risalah wa addal amanah wa nasohal ummah. Masalah taufik wal hidayah biyadil maula. Loh, itu hebatnya Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah sekalipun sudah mengetahui lalu Rasulullah berhenti, tidak. Ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua haknya Rasulullah ketika argumentasi dengan tokoh Quraisy pada waktu itu, tokoh kufar. Bagaimana Rasulullah begitu turun ayat karena sebab Abdullah Umi Maktum, seorang yang dorir, tidak bisa melihat, pada waktu itu ditegur oleh Allah Ta'ala dengan teguran yang kasih sayang, bukan teguran yang marah, dengan menggunakan abasa wa tawalla, lembut sekali. Begitu ditegur Rasulullah langsung ghadabnya hilang, bersih sama sekali, bisa bersenyum, dan tidak ada athar fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghadab, dari marah sama sekali tidak ada bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ghadabnya fillah, karena lillah, bukan ghadab karena nafsunya. Maka ketemu Abdullah bin Umi Maktum
haknya Abdullah bin Umi Maktum. Maka apabila dunia ini dilangi sifat ghadabe, insyaallah kita semuanya akan menjadi orang yang jernih di dalam memahami segala sesuatu. Alhamdulillah malam pada hari ini kita kedatangan tamu adalah cucunya gurunya para habaib. Di Hadramut itu ada 7 tokoh yang kebetulan namanya Abdullah semuanya. Halo Ahmad mungkin, halo ya Habib Abang Ahmad Habsyi nah, diterjemahkan di daerah bisa gue tidak kepena. Jadi di Hadramut itu ada tokoh 7 yang kebetulan namanya Abdullah semuanya. Tapi selain Abdullah ini juga banyak orang besar-besar seperti Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang meninggal pada tahun 1273 Hijriah, dan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim, pengarang kitab Maslakul Qorib. Beliau meninggal pada tahun 1241 Hijriah. Selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi yang mengarang kitab Sulamut Taufik yang disyarahi oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang qutbil ghath di zamannya. Dan yang kedua Al-Imam Halal Mushkalat sahib Al-Ayat Al-Bayinat Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang pernah tinggal dulu di Pekalongan, memperluas Masjid Sapuro dan membuat Masjid Langgar Mencong, yang terakhir membuat Masjid Krapya. Tapi di tengah-tengah membuat Masjid Krapya, beliau dipanggil gurunya kembali ke Hadramut. Yang ketiga Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan murid-murid Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang ada di Pekalongan pada waktu itu termasuk man akhoda tariqah dan beberapa kitab-kitab hadis maupun fikih, diantaranya Kiai Khomsa Landung Sari dan Kiai Nurul Anam mana namanya Ngeranji, dan yang ketiga Sidi Syekh Muhammad Ali Muddin adalah Kiai Pondo atau terkenal dengan Kiai Pondonya. Banyak lagi murid-murid Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dari kalangan para kiai maupun para habaib itu sendiri, khususnya yang ada di Pekalongan. Dan Al-Habib Abdullah bin Umar semua hampir 80% anak cucunya menjadi tokoh-tokoh ulama. Di antaranya yang dimakamkan di Surabaya seorang Sultanul Aulia, Qutbil Aqtab, Qutbil Ghathil Jami' Al-Farduz Zamani, Alimul Allamah, orang yang sudah meninggal tapi di dalam kuburnya Allah Ta'ala masih mengangkat derajatnya, adalah Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Abdullah bin Umar bin Yahya. Kebetulan pada malam hari ini kita ketemuan cucunya 2 orang. Yang pertama adalah Habib Zaid, kita sudah banyak mengenal kepada Habib Zaid bin Abdurrahman bin Husain bin Abu Bakar bin Umar bin Abdullah bin Umar bin Yahya. Dan yang kedua Al-Habib Hashim, beliau adalah putra Mufti Taiz, bapaknya masih hidup menjadi mufti besar di Taiz, dan ayahnya adalah Habib Sahil tersebut. Nah, ayahnya namanya Al-Habib Ibrahim, juga seorang mufti besar di Taiz, guru daripada Al-Habib Umar bin Hafid bin Syah Abu Bakar, belajar dengan Al-Habib Ibrahim, Al-Habib Umar bin Hafid 21 tahun, banyak mengambil ilmu khususnya dengan Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Abdullah bin Umar bin Yahya.
jane aku arep ngomong bin Yahya iki kecut nang cangkem. Saya bin Yahya, dua orang bin Yahya, aduh Abdul bin Yahya. Tapi kita menempatkan diri karena kebetulan beliau ulama. Kalau bin Yahya biasa ya ora. Ini bin Yahya nih mas berlian ya tak iklanake. Nek bin Yahya nih kaya nyong ya amit-amit. Senggol bekaraten. Inilah. Nah kebetulan yang luar biasa ini kita serahkan kepada Al Habib Hashim dan kepada Al Habib Zain, walau qalil, walau sedikit. Kita mengharapkan nasihatnya walaupun kalimah-kalimaten. Fal yatafaddal al-akh Al Habib Zain bin Abdurrahman bin Husain bin Yahya. Tafaddal. الحمد لله حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمد المولى سبحانه وتعالى حمدا عظيما جما على أن يسر لنا شرف المثولة بين هؤلاء الثلة من العلماء ومن المحبين ومن العاشقين لأولياء الله عز وجل في هذا المبنى الذي هو كنز، وأي كنز لا بالأموال الفانية ولا بالجواهر ولا بشيء من تلك الحقيرات في منهج الله عز وجل، بل هو كنز بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنز بمناجاة الحق سبحانه وتعالى. حضرنا في هذا المجلس معكم واستمعنا إلى مناقب الأئمة الكبار الأولياء الأتقياء الأنقياء الذين بحب الواحد منا لهم ينال درجة في الولاية. يقول عنها الإمام عبد القادر الجيلاني: التصديق بولايتنا ولاية صغرى. يحرم هذا الشرف، يحرم هذا النور من كان في قلبه عدم التصديق، من كان في قلبه استصغار قدرة الله عز وجل. أي أمر تقصر قدرة الله عن إتيانه حبيب من أحبابه، ومقرب من المقربين، وطائع من الطائعين، وعاشق من العاشقين للحضرة الأحدية الذاتية. استمعنا إلى مناقبهم، ثم استمعنا وإياكم إلى بعض ما فهمناه من كلمة الحبيب لطفي، والذي كان الجميع يتفاعل معه. ونسأل الله عز وجل أن يقر عينه بما يجريه الله عز وجل من انتفاعات بهذه الكلمة ومن انتفاعات بمجالس العلم والذكر والفضل. ولا أحب أن أطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الخيرات، وأن يعظم حظنا ونصيبنا مما يتنزل في مجالس الذكر ومجالس الفضل التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka ceramahnya dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, alhamdulillah, kenikmatan yang sangat besar telah Allah berikan kepada beliau, yang mana beliau bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini, di antara para alim ulama, di antara para pecinta-pecinta wali-wali Allah dan pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kenikmatan yang sangat mulia, di mana Allah mengumpulkan kita di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu sudah seharusnya dan selayaknya kita bersyukur karena kita diberi kenikmatan yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkumpul di salah satu tempat yang terdapat harta karun,
tempat yang diberi nama kanzun, tempat harta karun, gudangnya harta karun, tapi bukan harta yang berupa sifatnya duniawiyah seperti emas, permata dan lain sebagainya, tetapi harta karun atau gudang yang lebih berharga daripada sesuatu yang sifatnya duniawiyah, lebih berharga daripada jauhar, lebih berharga daripada emas, yaitu kanzun, harta karun, tempat gudangnya sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini, dan semoga Allah selalu mengumpulkan kita di tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, alhamdulillah kita dikumpulkan di antara para alim ulama, dikumpulkan di tempatnya sholawat, dan kita di sini mendengar kisah-kisah daripada para wali-wali Allah, kisah-kisah nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, kisah karamah-karamahnya para wali-wali Allah, yang mana di sini tadi disebutkan, dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dan sesuatu yang sangat layak dan sangat indah untuk didengar. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita mendengar cerita daripada wali-wali Allah dan kita percaya atas keramatnya wali-wali Allah, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada kita sifat kewalian. Kalau kita percaya dengan keramatnya para wali-wali Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti Allah telah memberikan kita sedikit daripada sifatnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang tidak percaya dengan wali, tidak percaya dengan keramatnya Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia tidak percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mampu berbuat apa saja, Allah dapat menakdirkan dan mengangkat siapa saja menjadi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak ada yang mustahil selagi kita percaya dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah dari kenikmatan yang banyak, kita masih ditambah kenikmatan lagi, kita duduk di sini mendengarkan nasihatnya Habib Lutfi, mendengarkan pelajarannya. Beliau berkata tadi, walaupun saya faham sedikit-sedikit, tapi saya merasa gembira karena saya dapat mendengar wajangan dari guru kita Habib Lutfi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau, menganugerahkan kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Dan beliau tidak bisa mengutarakan nasihat untuk panjang lebarnya, dan beliau mengakhiri dengan doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis ini, memberikan berkahnya kepada kita yang hadir di majelis ini, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء المهاد وملء سبع شداد، حمدا به يرضى كما هو أهله وبه ننال الفوز بالإسعاد، وصلاته تترى على خير الورى طه الحبيب الشاكر الحماد، وهو النبي محمد والحامد المحمود في الآزال والآباد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن فضل هذه الأمة إنما يأتي بالاتصال بإمام الأمة والارتباط بإمام الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو حبل الله المتين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعتصم به، والاعتصام به هو السير على دربه، والسير على دربه ومنهاجه وسيلة إلى حب الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمد الإنسان بالأنوار، فكل خلق يتخلق به الإنسان من أوصاف هذا النبي النور الكامل، اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحابته الأخيار الذين نقيتهم من جميع الأرجاس والأنجاس وجعلتهم قادة لجميع الناس. كل خلق يتخلق به الإنسان يستمد منه نورا، وكل سنة يعمل بها الإنسان يستمد بها من الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نورا، فكل نور يغمر قلبا
ثم يتوالى عليه نور ثم نور ثم نور حتى يصبح الإنسان كله مصباح نور. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فمن أراد الإكثار من النور حتى يكون من وراث بدر البدور عليه بكثرة الصلاة عليه مع الاتباع له على وجه المحبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا سمعنا أن سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه قال: قدمي هذه على رقبة كل ولي إلى يوم القيامة. من أين أتى هذا القول؟ إنما أتى من لبس تلك الأنوار، وهي التي خلعت عليه من النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه تبعه في جميع الآثار وفي جميع ما ورد إليه من الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان في الظاهر عبد القادر الجيلاني وفي باطنه محمديا، محمد بن عبد الله. الكأس قادرية والخمرة محمدية. لبسوا نوره فكل جميل، شربوا خمره فكل طريح، فهم منه كالضياء من الشمس أو كما الروح عند من فيه روح. هكذا أوصاف أهل الله سبحانه وتعالى. والباب مفتوح والساحة تدعوكم إلى أن هلموا إلى بضاعة الله، هلموا إلى تجارة محمد بن عبد الله، إلى تجارة غالية. من أرادها فليبذل النفس والنفيس وليخرج من قلبه كل تلبيس لإبليس. هذه أوصاف من أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يتم ذلك إلا بأن تقيم نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكان نفسك، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن غيرت ما بنفسك غير الله حالك. فصلاح الظاهر هو تبع لصلاح الباطن، ومن أراد أن يصلح ظاهره فعليه بإصلاح باطنه. وإصلاح الباطن كيف يكون؟ بتغيير النفس. وكيف يكون تغيير النفس؟ بأن تخرج نفسك وتدخل نفس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب إليك من غيره. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. عندما سمع هذا الخبر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من مالي وولدي إلا نفسي التي بين جنبي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لم يكتمل إيمانك يا عمر. فأخذته رضي الله عنه رعدة وحالة نفسية، فقال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من مالي وولدي ونفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الآن كمل إيمانك يا عمر، الآن كمل إيمانك يا عمر. بما كمل إيمان عمر؟ لأنه أخرج نفسه وأدخل نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم هو الكامل، ولا تكميل لأحد إلا بكماله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل كمال مستمد منه، ولكن الاستمداد هذا وهو الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى في آية المباهلة: قل فادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقالوا: من هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم في الآية؟ كانت هذه نفس النبي هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فمن أراد ذلك فليخرج نفسه وليدخل نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالاتصاف بأوصافه، بالتخلق بأخلاقه، وببذل اليدين في الإنفاق، وبترك المعاصي،
وببذل اليدين في الإنفاق وبكثرة السباق إلى مهايع هؤلاء القوم وهؤلاء الرجال. وعند ذلك إن أخرجت نفسك ودخلت نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام فيك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. كيف يقوم فيك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كما قام في المسجد، لأنه أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فمن أسس بنيان قلبه على التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي حسن الظن بالله، وهي حسن التوجه إلى الله، قام فيه وفي مسجد قلبه محمد بن عبد الله. وأما من أسس بنيانه على شفا جرف هار، فإن الله أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يقوم في ذلك المسجد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير الأعمال، وأن يرزقنا حسن الاتصاف بأوصاف هذا النبي الكامل، والذي أخلاقه من أفضل الأخلاق وشمائله من أفضل الشمائل، وأن ينور كل منا ولا ينقلب كل منا إلا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau membuka ceramahnya dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata bahwasanya keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, manusia daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan mulia hanya memiliki satu syarat, yaitu memiliki ikatan dan hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau sebagai umat Muhammad menginginkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ada satu jalan, yaitu memiliki hubungan yang kuat, al-ittisal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ikatan dan hubungan yang sangat kuat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang paling utama, jalan yang paling bagus untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghendaki dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia mempererat hubungannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Diperintahkan langsung Nabi besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kepada umatnya, jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah jejakku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Barang siapa yang memiliki akhlak, berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk salah satu bukti daripada kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap amal yang di situ ada hubungannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita laksanakan, kita lakukan, akan menjadi cahaya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Orang yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi, Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya. Dan kalau semakin banyak kita melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, adab-adabnya Nabi, maka Allah akan memberikan kita cahaya, cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Akhirnya seluruh tubuh kita seperti lampu, bahkan seperti bulan saking terangnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya-cahayanya kepada kita. Itulah keistimewaannya bagi umat ini yang memiliki ikatan kuat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Bagaimana supaya kita semakin cinta kepada Rasul dan mengikuti jejak beliau? Cara yang paling utama yaitu memperbanyak sunnah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada beliau, kemudian mengerjakan sunnah-sunnahnya, berjalan di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya banyak cahaya dari Allah, derajatnya akan dimuliakan oleh Allah. Banyak beramal di jalannya Nabi, berarti dia banyak mendapat cahaya Allah. Kalau sudah banyak mendapat cahayanya Allah, dia akan menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali min auliyaillah yang sangat besar derajatnya, yang sangat tinggi di sisi Allah. Beliau berkata bahwasanya kaki saya ini selalu berada di atas rugbah, di atas pundaknya wali-wali Allah. Perkataan beliau mengatakan, menjabarkan bahwasanya derajat beliau selalu berada di atas para wali-wali Allah, selalu naik derajatnya, tinggi di atas wali-wali Allah, karena beliau termasuk wali Allah yang sangat banyak cahaya, mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani,
tapi banyak kepada para wali-wali Allah yang lainnya. Dan kita pun juga bisa mendapatkan, karena pintu cahaya tadi tidak ditutup sama Allah. Pintu cahaya tersebut selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarilah, masuklah ke pintu ini, berbuatlah amal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, hidupkanlah mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam di hati kita, agar kita bisa di derajat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berkata bahwasanya barang siapa yang mau memperbaiki zahirnya, selebihnya terlebih dahulu memperbaiki batinnya terlebih dahulu. Orang tidak bisa memperbaiki zahirnya kecuali batinnya sudah diperbaiki terlebih dahulu. Kita mau ibadah yang benar secara zahir, batin kita harus dibersihkan terlebih dahulu, karena kunci daripada zahir adalah batin. Kalau kita mau membersihkan, mau membenarkan zahir kita, maka terlebih dahulu kita benarkan batin kita, kita sucikan batin kita, agar kita benar-benar menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya setiap orang yang beriman, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meletakkan siapapun di hatinya, tidak mencintai siapapun di hatinya melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cintai. Jangan sampai kita mencintai harta kita lebih daripada Rasulullah. Jangan sampai kita mencintai keluarga kita melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di hati kita yang nomor satu, yang paling utama adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan cerita Sayyidina Umar ibn Khattab ketika ditanya oleh Rasul, "Wahai sahabatku Umar, bagaimana rasa cintamu kepadaku?" Maka Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada keluargaku, melebihi daripada hartaku, akan tetapi aku lebih mencintai diriku sendiri daripada dirimu." Kemudian Rasulullah berkata, "Jangan ya Umar, jadikanlah engkau mencintai kepadaku melebihi daripada segala-galanya." Mendengar ucapan baginda Rasulullah, Sayyidina Umar merasa sedih. Kemudian beliau muhasabah, menintrospeksi dirinya, sampai beliau sadar dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada segala-galanya." Kemudian Rasulullah berkata, "Al-ana akmalta imanak ya Umar." Sekarang engkau telah menyempurnakan imanmu wahai Umar. Sebelumnya berarti Sayyidina Umar bin Khattab belum sempurna imannya karena masih mencintai dirinya melebihi Rasulullah. Kecintaan Sayyidina Umar kepada Rasulullah yang sangat luar biasa menjadikan iman beliau semakin sempurna. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin menjadi hamba yang sempurna imannya, kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Insya Allah apa yang kita dengar ini mendapat berkah dan bermanfaat kepada kita, dan kita dijadikan hamba-hamba yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. معتمدي فبدنيا